Hi guys, it's me, Aiza. So for today's vlog guys, we're going to Camarines Island. Arat na! So karon guys, na ako karon sa Danau. So padung na kumukuha nag-ticket guys. So for the haggard ang yabab kay super init. Then mo to guys, nagkuha na ko nag-ticket guys. Tada! O, baka naman ay mag-sponsor og pitaka. So, mag-makeup na mi dira guys para ingnon guwapa. Charis. So, to guys, excited na mi to guys with my mother. So, nakasud na mi ani guys. So, nag-check na lang sila sa bag. Then, mo to guys, padung na mi sa barko. We're so happy that time guys. So, tada! So, na namin sa barko guys. So, wow. I like the view. So, nangaon mi ani guys kay gipanggutom ang iabab. Then, bago mi ani mata, so, mga haggard kang iabab. Then, nabot na mi. Tada! Uy. So, nagkita na mi sa akong Omega, guys. So, ato mi magstay sa ilaha. Then, mo niyang mama, guys. Hi, auntie! So cute. So, we're so happy that time, guys. O, diba, kiat lang na. So, happy fiesta di ay Santiago! So, badong mi ani, guys. Managot, guys. So, mo niyang Santiago. Super nice ka diri, guys. So, nanagot na mi ani, guys. Kaya first time sa damo diri. Oh my gosh. Then, wow to guys. So cute. So, mula siya kong bata dila guys. Then, bye. Good morning. So, another day, another ganap. So, guys, what a beautiful morning. So, nag-tiktok akong Omega dila. Then, nag-ihaw silang manok, guys. Super init kaayo, guys. Pero laban gapon taani kay laag na good ni. So, mao to guys, mato ta sa Santiago Beach, guys. So, tada, nice kay diri, guys. Ari na mo, guys. Free ra jud ang entrance diri. Then, nice na kay view, guys. So, pagdala mo tent or whatsoever. Basta, ari mo, guys, kay nice kay diri. I recommend this beach, guys. Super nice kay diri and very affordable sa lang ilahang mga cottages. So, what are you waiting, guys? Ari na mo diri sa Santiago White Beach. So, next, ganap na sad, guys. Kaya wala, na sad may. So, guys, uban namin ninyo. Char. So, natakaroon guys sa Imobo Cave, guys. So, ang entrance dere is 70 pesos, guys. Very affordable and nice kayo dira, guys. So, padung na may ani muna, guys. Masulod na mi. So, na mi sa sulod. So, mao niya sulod, guys. Super igang kaayo. Peace. The next, guys, is, for the langoy na si Motherhood. Together with Ante. So, daghan mi dira, guys. Lingaw kay guys. Super bugnaw kay ang tubig. Then, mauna siya, guys. Si Motherhood and me. Then, nakuyawan ko na, guys, kay kuan kay siya. Lalong kaayo siya, guys. Pero laban, gapon tani kay laag na good ni, di ba? So, tada! So, mo to, guys. Napractice ko lang ngayon na, pero dili gid makaya. So, atin na sa akong Omega, guys. Super pretty, sad kaayo. Sila kuya. Then, manguli na mi ana, guys. So, mao ni siya ang view, guys. Super nice. Then, igawas na mi ana. Then, bye! So, gabiin na sa guys. So, kani guys, kay bago pa mi ani ni Mata, kay gipang kapoy sa sigig langoy-langoy dito sa Imobo Cave. So, laban gapon guys, padong mi ani manisco. O, diba? Nice kay diri guys, kay disco guys. Is libre guys. So, nindot kay basta libre na good na. Then, for the dance, yun mayo dira, guys. So, wala siya may tala. Chares. So, mga to, guys. Nice kay diri, guys. Dagan kay tao. Good morning! Again and again. It's me, Aiza. So, guys, namutong na mi ani, guys. Super lami. Naglamaw mi dira. So, mga ligo na migdagat, anak, guys. So, what a nice view, guys. Free gapon ang entrance, ani. Super nice gapon kayo diri. So, mo to guys. Mo na to. Bye. Chares. So, next ganap guys is Lake Danau. So, guys, kuyogi mi din yun. So, nata ni sa Union sa Camotes Island. So, cute kay guys. Oh, it's me. So, together with my mama. Char. Daghan kayo og talan-unon diri guys. Like mga rabbit, monkey, or whatsoever guys. So, ali na mo diri guys. Libre na sa lang entrance diri. So, nangaon mi ana kay gipang gutom na mi ana. So, padong na mi uli ani guys. So, napaluto mi ani barbecue for our dinner. Then, ulit namin guys. So, goodbye, Camotes! Before I forgot, guys, 2 hours day ang biyahe, guys. Padong Camotes, ha? Then, dunggo namin anak, guys. That is all for today. Bye!